Yekinondro Katyo Tugu Shinogarta Tugu Sanamandak Shinogarta Jekrak Jekrak Tampun Kata Akan Hisan Koko Kapru Hamil Cipai Kosa Yang Magawati Kalangan Sampun Debasa Koko Tampun Kata Maroko Pokoknya Saman Diman Ewan dan Nikolakan dari Debasa Suwana Dengan Salipun Gusti Ingkang Otoso yang nanti hanya penggelari Agung perpawane koyo koyo mari suasana ning jagat rap sirap sintem permana datana sabane malang agar sing dodot datana pasir rono datana bacino tro tuku sirup datana sisan pamatan Kyai Saman Diman kolos ning kolos habian turut bermasuti sokongan awal lewat negara Yuning Bakar Silmo kataman pembantu depan belas tahun dan sisa pembantu seperti sang peneman anggota putih Brono mengejek teman anggota putih Brono Amil sani kau sani kau doang depan katuman dan biar ratarangan Sri Sang pengat terjek penempatan aglamaku ambil sakarini koho koreng ajar pun temal konten pemeriksaan doro kabru ambil dan biar ratarangan Ega berterima tampak lama dulu. Ayo, sama dia.
koyo menyangkut koyo tinju. Ada Barik Ahmad Dani. Itu caranya.
Satrio ning Bedut Samapima. Lampaden katuru Cenondro Selo Grafiti. Selo kang waktu kate dua saudara sebut kan dia sebut ingkang mampah saking waktu dari tirtepon kenati. Diajar prajurit pilihan cah unggul ing Malukun. Tanda sampai gengir Sumanto ing ganti litra ngundal kandir lalak kucak katio kamar kagini. Aso pusoko kang arep kepentingan Kyai Samandiman. Pinoko yang dari poros Srikandi Srikandi Soko Satria ning Bedut Samandiman. Moga Sewrojo Sewu Projo Andrung Kapiragung kalane sengsara pawai poros ingkang dipedhot Kyai Samandiman Kediri. Samandiman Kediri.